بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام أواخر كتاب أدبي الطعام والشراب قرأنا حديث على تمانت تعليق ألف والله أقرأه الآن إن شاء الله ثم نواصل في اللباس حذيفة حديث لا نبيات صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والدباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة بلولاي قباب لو نبيات صلى الله عليه وسلم يقول بورق اقع ببر اقع اتبلو اتططو إلا በዱንያ የኩፋሮች ናት ለእናንተ ደግሞ ጀነት ተጠቀማታላችሁ ይሄንን ነው ኢላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘከሩት ሄለሁም ማለት እንግዲህ بفروع الشريعه على القول الراجح من اقوال الاصوليين مخاطبዎች አይደሉ ኩፋሮች ሄለሁም እንደተባለ ይበቃላቸዋል ማለት ነው አይደለም የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala محرمات انتهاك ስለሚያረጉ ስለሚዳፈሩ ይሰሩታል ይተቀሙታል ማለት እንጂ ሸሪዓ ያበቃላቸው አይደለም ለነሱ መጠቀም حرام ጠየቁበታል በኋላ عموما እዚህ ላይ ገባ ብለው የተፈለገው تعليقون መቅራት ስለሆነ الكنز الثمين من شرح الشيخ ابن عثيمين الحاصل ان جميع الاواني ከዛ ሐዲስ ምን ተጠቀመው ውጤቱ አሉ ማንኛውም የቃ አይነቶች من زجاج وخزف وخشب واحجار وغير ذلك الأصل فيها الحلوان يعني جميع አጠቃላይ ማለት ነው አዋኒ ማለት እቃዎች አጠቃላይ የቃ አይነቶች من زجاج ማለት ከብርጭቆ የተሰሩም ቢሆኑ وخزف ከሸክላም የተሰሩ ቢሆኑ وخشب ከእንጨት ከጣውላም የተሰሩ ቢሆኑ واحجار ከድንጋይ አይነቶች ማዕድኖች የተሰሩም ቢሆኑ እነዛ እቃዎች وغير ذلك ከዚህ ሌላም የተሰራ ከአልማዝ ከምናምንም ቢሆን الأصل فيها الحل اصل እንግዲህ والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ትናንት ባልነው አያ መሰረት حلال መሆኑ ነው መሰረቱ اصل አሁን ከተባሉት ሁሉ የተያዘ ቃ الاصل فيها الحل حتى لو كانت من اغلى المعادن كمعادنዎች በጣም ውድ ከሚባሉት እንኳን ቢሆኑ እነዛ ቃዎች فانها حلال الا الذهب والفضه የብርና የወርቅ ቃ ሲቀር والعلة في ذلك ليس كما قال بعض الفقهاء إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك وما أشبه لك إلى لذال تصافى لينا النسخة هذه بتعليكم ميقنوا في هذه النسخة انقدي حرام يتدرقوا ذهبنا فضة بكرات ليس لم يمرنا يدها يللاቸው ሰዎች ቀልብ መስበር ስላለበት ነው ያሉ ዑለሞች አሉ ኢላ ሲዘክሩ هذه العله عليلا او ميتا ትክክለኛ ምክንያት አይደለም ይሄ لانه لو كان هكذا لكان كل اناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الاكل والشرب لكن العله بينها الرسول عليه الصلاه والسلام እንግዲህ ኢና الذهب والفضه መጠቀም حرام መሆኑን الا مع ذكره الحكم الا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة وهذا خاص بآنية الذهب والفضة والمطلي بالذهب والفضة تنانت من ذلك قال العلماء إنه كالخالص لا يجوز أن يؤكل فيه ولا أن يشرب فيه مطلي مالك قاوم لي كليلة معدن تسرته بورق يتكباك هنا مولو بمولو وبفضة يتكباك هنا حكمه حكم اواني الذهب والفضه مبلاتم مدتاتم حرام يሆናል በዛቃ ስለዚህ مفضل ከሆነ ምናምን ሌላ አሐዲሶች አሉ እሱ ይቻላል ብለናል እንግዲህ አደብ الطعام والشراب በዛ አለቀና كتاب اللباس ይላል الامام النووي رحمه الله ይሄ አደብ الطعام እና شراب የሚባለው لباس الباطن ነው ይላል ወይ لباس معنوي ሆዲ ባዶ ከሆነ ምግብ ከሌለ ውስጥ መጠጥ የምትጠጣው ነገር ከሌለው ሙሽኪል ነው ይሄ ደግሞ ሊባስ
እሱ የዛሂር ሊባስ ነው ስለዚህ ተርቲባቸው احسن الترتيب ነው ሌሎን هذا من احسن الترتيب ሙናሰባውን ሲናገሩ ኪታብ አደብ الطعام ካሉ በኋላ ኪታብ አደብ اللباس ማምጣታቸው ወይ ኪታቡ اللباس ተራው መጠበቁ በጣም ያማረ ተርቲብ ነው فإن الأكل والشراب لباس الباطن والثياب لباس الظاهر قال الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى طه 118 ما 119 بدي الله سبحانه وتعالى لآدم في قصة آدم نو إن لك لأنت الليل ولا آدم معنا ذلك مجمّر يكذب بيت آدمنا حوانا الله سبحانه وتعالى እኔ ያናገረውና ኺጣቡ ለሁለታቸው በኋላ ላይ አላፊው እሳቸው ስለሆኑ ሚስት እንግዲህ ባሏ እንደሆነች ነው የምትሆነው في خطاب كثيرة ከዛ በኋላ ሲመጣ ሐዋ አልተዘከረችም ማን ተዘከሩ አደም ብቻ إن لكم አቆ ነበር በዛ በሲያቁ ቤት አላ ተጁዓ فيها ولا تعرى እንደዛ አይደለም ቁርአን የሚለው إن لك ላንተ አለ አላ ተጁዓ على መራብ አለ فيها ጀነቱስ ولا تعرى على مراقتم على دي በእኛ አባባል ቢሆን እኮ ያሸባው ጁዕ የሚጣመረው ማን ጋር ነበር አጣሽ ጋር ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى طعام የሚባለው لباس الباطن ይሄኛው ደግሞ لباس الظاهر ስለሆነ ሙቃረና ያደረገው በዛና በዛ ነው على መራብና ርቃን على መሆን ጀነት ውስጥ አለ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى جنة على متماتنا صايم أنتن أيمتهم بمالك الله سبحانه وتعالى يناقر فقال لا تجوع فيها ولا تعرى لأن الجوع عري الباطن فخلو البطن من الطعام عري لها البطن من دي مذكر عري له ولا تعرى من لباس الظاهر وأنك لا تظمأ فيها هذه حرارة الباطن ولا تضحى هذا حرارة الظاهر ولهذا أشكل على بعض الناس قال لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى لمنهن لا لم ولكن من تفطن للمعنى الذي أشرنا إليه تبين له بلاغة القرآن ስለዚህ ሙናሰባው ይሄ ነው ብለው ተርቲቡ ተርቲብ ሐሰን ነው አሉ ስለዚህ ሊባስ ሸሪዓችን ሁሉን ነገር ይነظማል ብለናል እኛ እንደፈለግን እኮ አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአልባሳት ዙሪያ ብዙ አሐዲሶች ተናግረዋል من ضمنها جر الثياب حرم النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ የነከለ ሐዲስ ነው አይባልም ማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما اسفل من الكعبين من አሉ فهو في النار በሌላ ሐዲሳቸው ሶስት አይነት ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አናግራቸው ማያቸው يوم القيامه ያጠራራቸው ወለው ማዕዛቡን አሊ ሰቃቂያ ሳማሚ ቅጣት አላቸው አሉና ከዛ መካከል ኢዛሩን ኸያላአ የጎተታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ እዚህ ሐዲስ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ስለ ሊባስ ሸሪዓችን ይነظማል باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحريرة نتلملوا آيات وشامة لنا الكذابها على أحاديثه من دينه ميلو كالباسات زريع ማንኛውንም يونم كالر ملبس بيتشالن كوان نج لبس يتودد سلامهون እንግዲህ ነጭ ልብስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት አለ ኢብኑ አባስ ሐዲስ استدلالا بذاك الحديث استحباب الثوب الابيض ነጭ ልብስ መልበስ እንግዲህ ሙስተሐብ ስለመሆን وجواز الاحمر ቀይ መልበስ ለመብቃቱ አህመር ቀይ ከለር ማለት ነው የተወሰኑ አሐዲስ ኸዋሶች አሉ ጥሪት ያለ ቀይ ከሆነ ሙዓስፈር እና አብዱላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ አልዓስ ሐዲስ አለ የሚያመጡት እንግዲህ
ሁለተን ሐምራ የሚለውን ያመጣሉ በሱ استدلال ያደርጉ ሲማጣና والأخضر አረንጓዴ መልበስም ስለመቻሉ ስለመብቃቱ والأصفر ቢጫ والأسود ጥቁር እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ يلبس ما وجد ክልክል ካልሆነ በሸሪዓ የተገኘው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብርድ አخضر ለብሰው ታይተዋል ተስተውለዋል መካ ፈትሑ መካ ላይ ሲገቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كانت على رأسه عمامة سوداء ጥቁር ጥምጣም ጠምጥመው مغفر ራስ ጭንብል ለብሰው ነው ፈትሑ መካ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገቡት ስለዚህ መካ ሐጅና ዑምራ ያልፈለገ ከሆነ ያለ ኢህራም መግባት እንደሚቻልም ሐዲሱን ደሊል አርገውታል وكذلك የምትለብሰው ልብስ ያሸበ መለያ ብለ ሺዓር ብለ የምትለብሰው ከለር የለም هذا من سمة أهل البدع እኔ አረንጓዴ እንጂ አልለብስም አረንጓዴ ቀይ ቢጫ ኩፍያ እንጂ አልለብስም ሸይ መገለጫ ከሆነ አንተ ሙብተዲ አይ እኔ ጥቁር ብቻ ነው የምለብሰው ካልክም كما تفعله الروافض ይሄም ቢድዓ አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረዘቀህን ያገኘው መልበስ ይበቃል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከذلك خيرة الصحابة የሚያደርጉት ይሄንን ነበር ሌሎችም ከለሮች መብቃታቸው ጋር ነጭ ይወዳል وجوازه ያለብሱ ደግሞ መሆኑ ስለመብቃቱ من قطن የቁጥንኛ የታወቀው ጥጥ የምንለው ነው ከጥጥ የተሰራ ልብስ መልበስ ስለመቻል وكتان ያው ልብስ የሚሰራበት አይነት ነው እንግዲህ የተልባ ዛፍ ይመስላል ይላሉ ይሄ በምን ነው ማየት ነው ከታን የሚባለው ከሱ ልብስ የሚሰራበት የሸጀር አይነት ነው وشعر ከፀጉርም የተሰራ ቢሆን وصوف ከሱፍም የተሰራ ቢሆን ሻዓር ሱፍ የሌበቁ እንግዲህ ሱፍ ይባላል ሻዓር ደግሞ የሌላው ወበር የግመል ለምን اوصافها وبارها واشعارها في النحلال طيب وغيرها كلام የተሰራ ቢሆን الا الحريره الباسات ላይ እንግዲህ የተከለከለው حرير ነው وهو ايضا النهي خاص بالرجال ትናንት እንዳልኩ የሐር ልብስ መልበስ ወንድ አይችልም حرام ሴት ከሆነች ሲያል ምንድነው ያጀበው ሴት ትችላል የዛሃብ ላይ እንዳልነው እንግዲህ ለማጌጥ ከሆነ በወርቅ ማጌጥ ሴት ልጅ ትችላል የሐር ልብስም መልበስ ትችላል ذهبنا حرن አንዱን ባንድ እጃቸው አንዱን በሌላ እጃቸው ይዘው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرام ናቸው እነዚህ ያሉት على ذكور امته صلى الله عليه وسلم ታዲያ እንግዲህ ذكور በሚለው መሰረት ተንተርሰን ህፃናቶችን ቢሆኑ ብለን ህፃን ወንዶች ذهبና حرير መጠቀም አይችሉም ذكور የሚለው ስለሚያካትት ዘከር ማለት ያሸባብ ጾታን ነው የሚናገረው ወንድ ማለት ነው سواء كان بالغا او غير بالغ እንዳንዶቹ ሙከለፎች አይደሉም ምን አይደሉም ይያሉ ወደ ፊቅህ ስንሄድ ልጆች ችግር የለውም በተለይ በዒድ ምናምን የሚሏሉ አላ ذكور امتي የሚለው ያካትታቸዋል አይቻልም እንግዲህ ሐር ለወንድ حرام ነው ሴቶች መጠቀም ይችላሉ قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير طيب الأعراف الآية 26 إلى እንግዲህ يا بني آدم يا آدم ልጆች ሆይ قد أنزلنا عليكم በእናንተ ላይ አውርደናል ለእናንተ خلقንላችኋል لباسا እንግዲህ مفرد ነው ከኪታብ ብለዋል ويجمع على لبوس يواري سوآتكم جمال مؤنث السالم هنا እንግዲህ منصوب بالكسراው ነው የናንተን ገበና የሚሸፍን ይሄ እንግዲህ አውረታችሁን የሚሸፍንላችሁ ልብስ ضروريات ማለት ነው እሱን خلقንላችኋል ሰተናችኋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala امتنان ያረገ ነው ኒዓሙን እየተናገረ ይሄ ልባስ ኒዓም ነው እየተባለ ነው وهؤلاء المجاني عري ስልጣን ያርገው عري የሚያቀርበዋል እንግዲህ ልባስ ሁለት አይነት ነው ያሉ ነው ታሊቅ እንደምናየው አንደኛ የضروريات አውረታችሁን የሚሸፍን የሚሰትርላችሁ ልብስ ፈጥረንላችኋል
ተጠቀሙና አመስግኑኛን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያለ ያለ። እንግዲህ አውራ ሰውአ ብላ የተጠራችው እንኪሻፏ አንተ አውረትህ እንግዲህ ሲታይ ሲገለጥ ስለሚያስከፋህ ሰውአት ተብሎ የተጠራው አውራ አቅልህ ፊጥራ ሰሊም ከሆነ ሰውነትህን ጠብቀህ ሰው መሆንህን መታከብር ከሆንክ አውራህ ሲታይ አትወድም ያስከፋሃል አውራ መጋለጥ አውረት ገልጠው እንደውሻ የሚሄዱት ሰውነታቸውን አላከብር ብለው በእንስሳ የሚመሳሰሉ ናቸው ከእንስሳም በታች ናቸው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይከ ከልአንዓም በለው አባል ስለዚህ አውረታቸውን የሚሸፍን ልብስ አወረድንላችሁ ወሪሸን ለናንተ ጌጥ የሚሆንም ልብስ خلقنላችሁ ይላል ሪሻ ማለት ዚና ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከማልያ ልብስ እኮ የታወቀ ነው ያሸባብ ጌጥ ነው ሪሽ ጌጥ ማለት ነው ስለዚህ የምታጌጡበትም ضرورياتاችሁን የምትገለገሉበትም ልብስ خلقنላችሁ ولباس التقوى ذلك خير የተቅዋ የአላህን ፍራቻ ልብስ ደግሞ ከዚህ ከሂስዩ ከዛሂሩ ልብስ በላጭ ነው اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا الى الشاعر الاسلام رحمه الله ሰውየው የተቅዋ ልብስ ካለበሰ የልብስ አይነት እንኳን አነባብሮ ቢለብስ ራቁቱን ነው የሚገለባበጠው ስለዚህ ወሊባሱ ተቅዋ ذلك خير መፍራት አለባችሁ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ይሄ አያ የሚመራን ደሊሉ ለምንድነው ያመጡት አልባሳቶች በአጠቃላይ እንግዲህ የአላህ ኒዕማና በቂዎች ናቸው ሐር ካልሆነ በስተቀር طيب ذكر الله تعالى نوعين من اللباس نوعا ظاهرا ونوعا باطنا اذا ላይ ሁለት የልብስ አይነቶች ነው የዘከረልን አንደኛው ظاهر አንደኛው باطن በሌላ አባባል او نوعا حسيا ونوعا معنويا እንግዲህ አንድ ከላይ የሚታይ ይሄ ምን ለብሰው ልብስ ነው حسي ይባላል معنوي የሚባለው ነገር ደግሞ የማይታይ ማዕና የሆነ تقوها هنا ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም واشار الى صدره 3 مرات እሱን አላህ ነው የሚያውቀው እንግዲህ لباس معنوي ولباس حسي او لباس ظاهري ولباس باطني يعني ذكر وذكر ان الحسي قسمان اللباس الحسي ظاهر متايو لبس لولت እንደሚከፈል ማወሳ قسم ضروري توارى به العوره ይሄ እንግዲህ ضروري ነው عورت የሚሰተርበት አይነት ልብስ አለ وقسم كمالي وهو الريش لباس الزينة وقوله وريشا أي ثياب زينة وجمال زائدة عن اللباس الضروري ولباس التقوى هذا هو اللباس المعنوي ذلك خير أي خير من اللباس الظاهر من حيث اللغة ولباس التقوى مبتدأ إلى ذلك مبتدأ ثاني خير لمبتدأ ثاني خبر جمله للباس خبر ስለዚህ ضمير የሌለው ይሄው مبتدا ثاني اسم الاشاره ስለሆነ اسم الاشاره الى المبتدا الاول ስለሚመለስ ራሱ ራቢጥ ይሆናል ከضمير ራቢጥ መምጣት ያስፈልገው ብለው ሐል ያደርጋሉ በዚህ طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم طيب يلا وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم النحل 8 عندنا الآية 180 ሁለተኛ دليل من القرآن ሲያመጡልን وجعل لكم الله ለናንተ አደረገላችሁ ሰራቢላ የሲርባል ጀምዕ ነው ሲርባል ከሆነ ቀሚስ እንላለን ሰራቢላ ቁሙሳል የቀሚስ ጀምዕ ቁም ለናንተ አደረገላችሁ ሰራቢላ ማለት ቀሚሶች የኛ ጀላሊ በመንለው
جلابية إلى مفرد سيون عربوتهم يعني النميل هو بزو سيون جلاليب سلزي النزهن قميصوች الله خلقላችሁ قمصا تقيكم الحرة ሙቀትን የምትጠብቃችሁ የሆኑ እነዛ ሰራቢሎች ተቂኩም ማለት እንግዲህ ተክፊኩም ወቃ بمعنى كفا ከሆነ ሁለት ይሰራል ብለና ተቂ ውስጥ ይሄ ያለ ፋይሉ ካፉኩም የሚለው مفعول اول الحرة مفعول ثاني እንግዲህ ይሄን ሙቀት ሐራራ የሚከላከሉላችሁ ቀሚሶች አላህ خلቀና እንድትለብሱ አደረጋችሁ جزاه الله يا شباب امتنان يارجع عندنا لبس نبياتنا صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة عندنا لبس يعزز الكفر المجرمون راقتاچون سلهدو ينيام بتلي سيتو ወንዱም ያልሆነ ልብስ ነው የሚለብሰው ኮይፈው ሶላት እንኳን ማበቃ ልብስ እንግዲህ ወጣት ለመምሰል ነው ብለናል እድሜ ጠባብ ለበስክ ሰፊ ለበስ እድሜ ነው يا شباب አቅላችን አላህ የሰጠንን አቅል መጠቀም አላህን ማመስገን አለብን አቅል ስለሰጠን አቅላችን አቅል الكفራ መሆን የለበትም የነሱ አቅል እኮ እንደሌለ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በዱንያው ስልጣኔ ደረሱበት ቢደርሱ ያ አቅላቸው ተፈኩር አድርገው ኢማንን እስልምናን ወደ መቀበል እስካላደረሳቸው ድረስ لا عقول له እንደ ባሃኢም ናቸው ከባሃኢምም አበልናቸው ነው የሚል ስለዚህ እነሱ ራቁት ስለሄዱ የኛ እነ ፋጢማ እነ ዘይነብ እነ ኸዲጃ ራቁት መሄድ የለብን ስለዚህ ሰራቢል አወረደላችሁ ሙቀትን የምትከላከልላችሁ አይወል በርደ ነው ይላሉ ሙፈሲሮች ዘላይ እንግዲህ ሐርን ብቻ ዘከረ ከሁለት ነገር እንግዲህ እስሉብ القرآن አንዱን ዘክሮ በአንዱ ይብቃቃል وكلها دائم وظلها زلايم من دالنا الذهب لا تقيكم الحر مالت والبرد حرن ብቻ የዘከረበት ምክንያት ያ ጀባብ እንግዲህ ሂጃዝ የሚባለው ሀገር ብዙ ጊዜ እንዳልኩት በጣም የሚያጠቃቸው ምንድነው ሙቀት ነው ስለዚህ امتن عليهم بذكر وقايتها للحر وسرابيل وجعل لكم سرابيل አሁንም ቀሚሶች አደረገላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የብረት ቀሚሱን ነው ሁለት تقيكم بأسكم እናንተን እንግዲህ በአሳችሁን ጦርነት ላይ ስትዋጉ የምትጠብቃችሁ ከሰይፍ ከቀስት ከምናምን ከዛ የምትጠብቅም ድሩዕ ሰራቢል من الحديد እሱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خلقላችሁ በማለት امتنان ያረጋል طيب قد يقول قائل لماذا لم يقل تقيكم البرد أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم الحر تقيم الحر نعمله غلط تقيكم الحر وتقيكم البرد لكنه ذكر الحر لأن السورة مكية نزلت بمكة وأهل مكة ليس عندهم برد فذكر الله منته عليهم بهذه السرابيل التي تقي الحر እንግዲህ የተወሰኑ ዑለሞች መልስ ይሄና محذوف على ያው ይሄኛው ስላብቃቃው ተጥሎ ነው ሰራቢል ተቂኩም الحر وسرابيل تقيكم والبرد ነው تقيكم البرد ነበር እንግዲህ ሱራይቱ መክያ ስለሆነ አህሉ መካ ብርድ የላቸውም ላንዲያው አሉ ብርድ የለም ማለት ያስቸግራል ሊኖር ይችላል አብዛኛው ሐር ስለሆነ ሐርን ብቻ በመዝከር امتنان ያረገው ለዚህ ነው وقيل انه ليس في الايه شيء محذوف وان الدروع التي تقي البأس تقي الانسان حر السهام ونحوها والسرابيل الخفيفه تقي الحر الجويه وذلك ان الانسان في الجو الحار لو لم يكن عليه سرابيل تقيه الحر للفحه الحر واسود جلده وتعذى وجف هيدا قالنا ولكن الله سبحانه وتعالى جعل السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى على كل الاحوال تفسيروا بالذهن برد سلالنا يالو على الزالا يمدي وكلها دائم الى الناس شجره
وظلها بلو من إله دائم كويل مع أن دائم من النبي مقدر وظلها دائم الزين لا ينقل تكيكم الحر مالت بردين محرم يخصص بات مكنات أكثر حر سلوهنا بردي في مكة برد يلم مالت أظنه يكذبه الواقع بردي ينورا أبزاها النوبين مربشات ليلا ونهارا حر سلوهنا امتنان بزانا والحديث الذي بدأناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي من أصحاب السنن الأربعة الإمام أبو داود في سننه كذلك الإمام الترمذي في جامعه ذكبوت وقال الأخير وهو الترمذي حديث حسن صحيح الجامع عند شيء 336 حديثنا إلى صحيح الجامع الصغير يعلم يعني حديث من يستلالفت يتاوقت صحابي عبد الله بن عباس ناتشو حبر الأمة وبحرها وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عندي بلا الله البسوا لبسوا من ثيابكم كالباساتوچاچو البياضة نچ لبسوا فإنها من خير ثيابكم يعني الكبت كالباساتوچاچو በጣም ከሚባሉት ተከጥሩ አልባሳቶቻችሁ ስለሆነች ነጭ ልብስ ልበሱ وكفنوا فيها موتاكم በሷም ሙታኖቻችሁን የመይት ጀምዕ ነው መውታ ሲሞቱ በነጭ ልብስ ከፍኗቸው الامر في هذا الحديث للاستحباب وليس للوجوب እንግዲህ عند الاصوليين يدل على الوجوب لنا لكن يا بابا صارف كللون كوجوب የሚመልሰው ነገር ከለለ كوجوب እንግዲህ የሚመልሰው ነገር ብዙ አለ ይሄንን ሐዲስ አንደኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድምም መግቢያው ላይ እንዳልነው አረንጓዴ ቡርድ ለብሰውም ተስተውለዋል ሁለተን ሐምራ ለብሰው ተስተውለዋል ኢማመተን ሰውዳ ለብሰው ስለተስተዋሉ እነዚህ ድርጊቶች እነዚህ አፍዓሎች አምሩን ለውጁብ ከመሆን ይመልሱታል ስለዚህ ነጭ ልብስ መልበስ ግዴታ ነው ሳይሆን ምንለው ሙስተሐብ ነው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተወዳጅ ነበር በነጭ መከፈንም ከذلك ሱናና ሙስተሐብ ነው ምንለው ሌሎች እንግዲህ ሱሐቦች ማን ነው ስሙ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ عندما استشهد في احد ነሚራ በነሚራ ነው የተከፈነው ብለናል ሁሉንም በማታላብስ ነሚራ ማለት እንግዲህ ነጭ ልብስ አይደለም ማለት ሌላ ቀለም ስለዚህ አሁን ተለምዶ እኛ ከዋጅብ በላይ ይዘነዋል ከፈን ያሸባብ ነጭ መሆኑ አፍضل ነው ይላል ከነጭ ልብስ ሌላ ባለ ቢከፈል ምን ይሆናል ይያልኩ ይቻላል دليل بعض الصحابه ተከፍነዋል ነጭ ባልሆነ ልብስ እና ስለዚህ ከሐዲሱ ምን እንረዳው ነጭ ልብስ መልበስ مستحب በነጭ ልብስ መከፈል مستحب መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን ዋጅብ አለ መሆኑን ከሌሎች ይሄንን ሐዲስ አምሩን ሰርፍ የሚያረጉ ሐዲሶች ስላሉ በእስትህባብ ላይ ነው የሚመራው ሐዲሱ والعلم عند الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ነጭ ልብስ የተወደደበትን ኢላ ሲዘክሩ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልበሱ ብለዋል ለኛኛ ይሄ ይበቃል ኢላውን አወቅንም አላወቅንም ለተኛ እንግዲህ ነጭ ልብስ ጥሩ ነው ሲጎድፍም ቶሎ ይለያል ተለበስከው አንዴ ሁለቴ ቆሽሻል ንጽህናህን እንድትጠብቅ ያረጋል ሌላ ከለር የሰነፍ ልብስ ነው ለብሰው እንግዲህ የቆሸሸም አይመስል አንዳንዶቹ ነጭ መልበስ በተዋድኦ ላይ ይመራል አሉ وهذا العله ليست قوي ኢኩራት የሚባለው ነገር እንግዲህ ቀልብ ውስጥ ያለ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተስተረውታል በልብስ አይደለም በطر الحق وغمط الناس ነው ነጭ የሚለብስ ሰው ባለ መኩራቱ ላይ ይመራል ነጭ መልበሱ ይሏሉ وهذه العله ليست سليم وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح
صحيح الجامع عند شيء 235 حديث كقدموا حديث بستفيت ያለው ነው የቀድሙ ስንት ነው ያለው ቁጥሩ 1236 ይሄ ከሱ በፊት ይሄም ሰሙራ ኢብኑ ጁንዱብ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላልፈው ሐዲስ ነው የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ከልብሶቻችሁ ነጭ ልበሱ ኢላውን ተላብረው ዘከሩ فإنها لباس البياض أطيب أطهر وأطيب ጥሩናት أطهر ማለት እኮ ስታጥባት መጥራቷ ይታወቃል أفعل التفضيل ስታጥበው እንግዲህ ለበስ ስታደርገው ደበስ ይላል ስታጥበው ደግሞ እንግዲህ ፍንትክልና أطهر ይሆናል አጥየብም የሚያምሩ ቢሆነ ስለሆነ ነጭ ልብስ ልበሱ ስላሉ الأمر للاستحباب ነው ብለና ነጭ መልበስ እንግዲህ ሙስተሐብ መሆኑን የሰሙራም ሐዲስ ይመራል ኢብኑ አባስ እንደመራው ሁሉ وكفنوا فيها موتاكم ሙታኖቻችሁንም በነጭ ልብስ ከፍኑ استحبابا إلا فإنها طيب وأطهر نواهن وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال እንግዲህ ሙስተሐብ ለመሆኑ ሁለት ሐዲስ አመጡ باب استحباب الثوب الأبيض لميلو ابن عباس እና የሰሙራ ابن جندب رضي الله عنهم የነሱን ሐዲስ وجواز الأحمر ላለው وما بعده ላለው ደግሞ دليل ሲያመጡ وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه متفق عليه حديث እንግዲህ ቡኻሪ ላይ 3551 ሲሆን ሙስሊም ላይ 2337ኛ ሐዲስ ነው ይላል እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክثر من مرة ብያለሁ የወሰፉ ሱሐቦች صغار الصحابه ናቸው ብለናል والبراء منهم براء بن عازب እንግዲህ ኡሁድ ላይ ከተመለሱ ሱሐቦች አህሉ ሲር ይቆጥሯቸዋል مع أن حديثه في صحيح البخاري يدل على مشاركته في غزوة أحد عموما من صغار الصحابة البراء بن عازب الأنصاري صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما نوم يبالو ولاتم تذكروا ولاتم صحابي كونوا ينع عنه إلى المسجد وهذا ليس بصواب من إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا نبروا مربوعا مربوع ማለት እንግዲህ አገባ መካከለኛ ማለት ጣም ቀውላላ አሸነቅም አይደሉ አጭርም አይደሉ ባይሆን ሰው ደግሞ ጎናቸው ከቆመ አይበልጣቸውም ተብሏል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ጎናቸው ሲታው መርቡዕ ናቸው መካከለኛ ናቸው ስለዚህ እንደዚህ ነበሩ ይላል እሳቸውን ሲወሱ وقد رأيته في حلة حمراء ይሄ ነው አሁን እንግዲህ ደሊላችን احمر ملبس ይቻላል ለማለታቸው الامام النووي ያመጡት ደሊል ይሄ ነው ويتنازعون فيه تنازعا شديدا ስለዚህ ሁላ ማለት እንግዲህ እኛ ኮምፕሊት የምንለው ነው ከላይም ከታይም አንድ አይነት ልብስ ሲሆን ሁላ ይባላል እነሱ እንግዲህ በአብዛኛው የሚለብሱት ኢዛርና ሪዳ ነው ብለናል ኢዛርና ሪዳ ሁላ ቀይ የሆነች ሁላ ለብሰው አይቻቸዋለሁ ما رأيت شيئا قط أحسن منه بهوتي كنبياتين صلى الله عليه وسلم هو بيهونا يعمار نجر كمنم نجر بيهون አይቻላውቅም ብለው البراء بن عازب ይሄንን ስላሉ ቀይ ልብስ መልበስም ይቻላል ያልነው ደግሞ لهذا الحديث ነው ደሊላችን ይሄ ነው ይያሉ ነው الامام النووي رحمه الله يدي ابن القيم ብዙ ጽፏል وهو علمه ما شاء الله ሳቸው እቺ ሁላ خطوط حمر ስላላት እንጂ ሌላም ከለር አላት احمر محض አይደለችም حمراء محض አይደለችም حمراء احمر محض ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀድምም ተቀስ አርጋለሁ መግቢያ ላይ ከልክላ የአብዱላህ ኢብኑ አህመድ ኢብኑ አልዓስ ሐዲስ ያጀበ ሙዓስፈር ለብሼ ነብያችን ዘንድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄርኩኝ ይህ ሙዓስፈር ማለት احمر ነው ሰር ፍተው ያለ ቀይ እናታ አዛህ ነው ወይኔ የለበስከው አሉና ኢንካር አረዱ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት የለበስከ ሲሉኝ ሂጄ አወጣሁና ያን ልብስ ሰጀርቱ ቢሃናር እንዲጃው እየነደደ አገኘሁት አቃጠልኩት ይላል المهم በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ጠየቁት የት የደረሱ እነዛ ልብሶች አቃጠልኳቸው ሰዎች ስለጠሉ ሰው የጠሉትን ምን ለብሳለሁ አይ ለወንድ ነው እንጂ ምናምን ብለው ሌላ ያሉት ነው እሱ ሐዲስ ስላለ የአልማያሲር الحمر ከልክለዋል የሚል ስላለ ዛጋ እንዳይጋጭብን ይሄ خطوط حمر ኑሮት ነው ሁላ حمراء ተብላ የተጠራችው የታወቀች ናት حلل الحلل اليمنيه ስለዚህ በዛ ነው ብለው الامام ابن القيم የጻፉት አለ ብዙ ጊዜም ዘክር ያለው እሱ ይታያል ሌሎቹ ለከራሃ እንጂ ለተሕሪም አይደለም መልበሳቸው እሳቸው ጀዋዝ መብቃቱን ለማ አሳወቅ ስለሆነ ቀይ መልበስ ይቻላል ያሉ እንግዲህ አቋሉን ብዙ ያደርጉታል تحفة الأحوذي في شرحنا للإمام لسنن الإمام الترمذي ترجحهم زالا الفال فليرجع إلى هناك ስለዚህ አሁን በዛሂሩ ይዘውሳቸው ይሄንን መልበሳቸው ቀይ መልበስ እንደሚቻል ይመራል وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه وهذا أيضا من صغار الصحابة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من آدم فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وهذا هو الشاهد كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار ولا يمنع متفق عليه حديث قدي بخاري لا 187 ነው ይላል مسلم لا 503ኛ حديث العنزة بفتح النون نحو العكازة عكازة ስለዚህ ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ብዙ አህካሞችን ያዘለ ሐዲስ ነው አሁን ያመጡት في كتاب اللباس ቀይ መልበስ ስለመቻሉ እንግዲህ ሱሐቢ من صغار الصحابه ነው من ይላል رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ነብያችንን صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ላይ በመካ አይቻቸዋለሁ وهو بالأبطح የደግሞ አخص ነው እንግዲህ محصب የሚባለው ቦታ ነው بين مكة ومنى የነበረ ቦታ محصب ይባላል እንግዲህ ነፍር ሲያረጉ 13ኛው ቀን የሐጅ መናሲክ ጨርሰው ሲመለሱ الى طواف الوداع ነብያችን صلى الله عليه وسلم አርፈውበት ነበር አሁን የገበያ ማዕከል ሆኗል ይላል ወልበሳም رحمه الله لا ابطح اليوم አሁን አብطح የሚባል ቦታ የለም ህንጻ ምናምን ገብተው እቺ ዱንያዋ ምናምን እንግዲህ ሰው ስላሻገለችው ትልቅ የገበያ ማዕከል ነው እዛ እንግዲህ አይቻቸዋለሁ في قبة له حمراء من آدم እዛ አብطح ደግሞ ሳያቸው ቀይ ድንኳን ተተክሎላቸው ያ ድንኳኑ ደግሞ ከቆዳ የሆነ አደም ማለት ጅልድ ማለት فخرج بلال بوضوئه እንግዲህ ከዛ ከድንኳኑ የነብያችንን صلى الله عليه وسلم ወضማ አድርገው አይዞ بلال ابن رباح المعروف رضي الله عنه ወጣ فمن ناضح ونائل ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ወضو ሲያረጉ ያው የተበረኩና بوضوئه ደህና አርጎ ከነብያችን صلى الله عليه وسلم ወضو ካረጉበት ውሃ ያገኛል ደግሞ አላገኝ ብሎ ከጓደኛው ወሰድ አርጎ ቀባ የሚያደርግም አለ ናዲ ማለት እነዚህ የሚቀባ ማለት ነው ናይል ደግሞ በዛ ያለ የሚያገኝ እሱም አለ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ወጡ ከዛ ከድንኳኗ ነው وعليه حلة حمراء ይሄ ነው እንግዲህ ሻሂዳችን ሲወጡ ሳያቸው ላዋቸው ላይ የለበሱት حلة حمراء ነው كأن ينظر إلى بياض ساقيه እንግዲህ ይዛራቸውን ደግሞ አጭርነት ሲናገር የዚህ እግራቸው ባት ንጣቱን አሁን ይሄንን ሐዲስ ተነግራችሁ እማይ ይመስለኛል ሱናው እኮ የሙእሚን ኢዛ ኢላ ንስፊ ሳቀህ ነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽርጣቸው ከፍ ያለ ለመሆኑ የዛን የግራቸውን ንጣት የባታቸውን የግራቸውን አገዳ ንጣት አሁን እማየው ይመስለኛል فتوضأ وأذن بلال እንግዲህ ወዳረጉ ወካረጉ በኋላ ነው እዛ فمن ناضح ومن نائل بلالም አዛን አረገ فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا
يقول يفسرنا مداونا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قدي حي على الصلاة سل ودكن يزورال ان يمكتلنا يوم يبالال لا حول ولا قوه ودزه ودغراو دغمو حي على الفلاح ياله الى طيب ስለዚህ ሻሂዳችን እንግዲህ وعليه حلة حمراء ነው ما قاله ابن القيم አሁንም ይመጣል ይያል ነው ቀይ ልብስ መልበስ مع الكراهه ሌሎቹ አሐዲሶች የሚመሩት በከራሃ ተንዚህ ላይ ነው የሚሉት الامام النووي ምሳሉ ጀዋዝ ነው ያሉት እዚህ ላይ የተረጀሙት مع الكراهه ይበቃል ሌሎቹ ደግሞ ነይ ለተህሪም ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥርት ያለ አንድ ከለር ብቻ ቀይ ልብስ አለበሱ طيب اختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الفلاح على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين حي على الفلاح على اليسار أم أنه يجعل حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليسار والأمر في هذا واسع وإن فعل هذا وهذا فكله على خير ولا بأس به الأمر واسع قالوا እንግዲህ የሚያይም እስካልመጣ ድረስ ኺላፋቸው ምንድነው حي على الصلاة ሚለውን ለሁለቱም በኩል ብሎ حي على الفلاح በሁለቱ በኩል ነው የሚለው እንግዲህ حي على الصلاة ሁለቴ ስለሚባል አዛለ አንደኛውን ወደ ቀኝ حي على الصلاة ብሎ ሁለተኛውን ወደ ግራ حي على الفلاحንም كذلك ይሄን ነው ማድረግ ያለበት ወይ حي على الصلاة የሚለውን ሁለቱንም በቀኝ በኩል አድርጎ حي على الفلاح የሚለውን ሁለቱንም በግራ በኩል ነው የሚያደርገው ብዙ ሹራሖች ተለያይተዋል መልሱ ግን ዋሲዕ ነው ከፈለገ حي على الفلاح ሁለቱንም በቀኝ በግራ حي على الصلاةንም كذلك የከፋፈለ ማድረግ ይችላል ወይ حي على الصلاة በቀኝ ብቻ حي على الفلاح በግራ ብቻ እንደፈለገ ማድረግ ይችላል وهذه سنة مهجورة አሁን ማይክ ምናምን የሚባለው ስላለ التفات የለም عموما እንግዲህ ሱናው መሽሩዑ ሙአዚን የሚታይበት ቦታ ሆኖ ነው አዛን ማድረግ ያለበት እዛ ቦታ ደግሞ ስልኩን ረዘም አድርጎ የማይክሮፎኑንም እንደዚህ የሚንቀሳቀሳል ይሄ እኮ ይወጣል ያሸበብ ከዚህ ይወጣል የሚወጣ አድርገው ያሸበብ حي على الصلاة ስትል ይሄንን አውጥተ ወደ ቀኝ መዞር እኔ ማይክሮፎን የፊት ለፊት ነው እንደዚህ ብዬ حي على الصلاة አልኩ አፌ ከዚህ ስለሚወጣ አይሰማም ይሄ ዑዝራ አይደለም ማሻአላህ ነው ሰዎች እኮ ዛም ይለው ያሸበብ لدعوة الناس الى الكفر والى نار جهنم ما يكيسوا ينقسقسوا ብዙ ነገር ይዘው እኛ አዛንን ረፍዕ ለማድረግ ለምን አንጃዝም ነው ስለዚህ መሽሩዑ المؤذن يرى ذاته ወጣ ብሎ እንደውም ይሄን እኮ የማይክሮፎን ብትጠቀም የማይሰማ አካል አለ አንተ ግን ከፍ አለ ቦታ ላይ ሆነ አዛን ስታረግ አዛን ያረክ መሆን ግን በተለይ እንደዚህ የምትል ከሆነ ያውቃል የሰውዬ አዛን ይያለ ነው የማይሰማ ሰውም አካልህን አይቶ ምን ይመጣል ወደ መስጊድ ሊመጣ المهم تطبيق السنة فيها الخير الكثير في الدنيا والآخرة እና የኢልቲፋት ያረግ ነበር ሙአዚን አዛን ሲያረግ في الحيعلتين ሲደርስ يمينا وشمالا التفات ማድረግ مشروع ለመሆኑም دليل ነው حديث ثم ركزت له عنزة ከዛ በኋላ እንግዲህ ሜዳ ላይ ስለነበረ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عنዛ ተተከለችላቸው አንካሴ ይላሉ እንግዲህ አሳ እዛ በታቸው ላይ እንግዲህ ሐዲዳ ያላት ስትሆን عنዛ ትባላለች እሷ ትያዝላቸው ነበር ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ፋይዳ አላት ብለናል ከብዙ ጥቅሟ እንግዲህ እሷ ምን አረጉ ተከሉላቸው ፊት ለፊት ሱትራ አድርገው እንግዲህ ሊሰግዱ فتقدم ነብያችን ቀደም አሉና فصلى ሷሃቦቻቸውን አሰገዱ يمر بين يديه الكلب والحمار እንግዲህ بين يديه ማለት ከሱትራው ወዳ ማለት በሳቸውና በሱትራው መካከል ሳይሆን ከዛይ ከአነዛይቱ ወዳ ውሻ ያልፋል አህያ ያልፋል ولا يمنع አይከለከልም ስለዚህ بينك وبين السترة ነው ማለፍ የሚከለከለው እንጂ ከሱትራው ፊት ከሆነ የሚያልፈው لا يؤثر في صلاتك ክልክልም አይደለም ስለዚህ አሁን ያመጡት እንግዲህ نعم وعليه في قبة له حمراء ብሎ ሲያበቃ وعليه የተወሰነ ሄዱ حلة حمراء ቀይ መልበስ እንደሚቻል دليل ይሆናል ይህ ሐዲስ وعن ابي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح صحيح أبي داود في صحيح أبي داود 3430 إلى
المهم صحيح أبي داود ما يد تابو اللباس እንግዲህ ወደ አዋኺር ሱናን ስለሆነ صحيحና ضعيف ደግሞ ለብቻ ሲሆን ቁጥሩን ቀን እና ይሄ ደግሞ አቡ ሪምሳ ስሙ ሪፋዓ ቀቢላው እንግዲህ ተይሚ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህን መላእክተኛ ይቻለሁ ይላል وعليه በላያቸው ላይ ثوبان اخضرا ሁለት አረንጓዴ ልብሶች ለብሰው አይቻቸዋለሁ ስለዚህ እንግዲህ وجواز الاحمر والاخضر ላለው ደሊል ይሄን ደግሞ ሻዓር የሚያደርጉ አሉ አንዳንዶቹ አረንጓዴ እንጂ የማይለብሱ አሉ ይሄን ተቀዩት ሻዓር ማድረግ ابتداع ነው ይላሉ የተገኘውን ነው የሚለብሱት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرام እስካልሆነ ድረስ ስለዚህ እስካሁን እንግዲህ ነጭ አዘዋል በጣምም ይወዱ ነበር ቀይ ተለብሰውም ተስተውለዋል على التفصيل المذكور በዛ በተለይ በተወሳው ማብራሪያ ጋር وكذلك አረንጓዴም ለብሰው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተስተውለዋል ስለዚህ አخبር መልበስም እንደሚቻል ሐዲሱ دليل ይሆናል والحديث كما أسلفنا رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء رواه مسلم الإمام مسلم عند 358 حديث زقبوتها في نبيات الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لي أهل مكة لكتال يهدوا نبيات الله صلى الله عليه وسلم لا حج على هدوا لا عمره على هدوا ما أحرم يتبقى باتشهم فقهاዎች በኋላ መተው ወደ መካ የሚርሰው ለማንኛውም ስራ ቢሆን ማህረም አለበት መካን ያለ ኢህራም መግባት አይችልም የሚሉ እንግዲህ ይኖራሉ መዛሂቦች ከየት መጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃቢር የሚሉት دخل ገብተዋል يوم فتح مكة የመካ فتح ቀን መካ ገቡ ነው وعليه በላያቸው ላይ ኢማመቱ ሰውዳኡ ጥቁር ጥምጣም ያለባቸው ጥቁር ጥምጥመው ነው የገቡት መካ እንግዲህ ጥቁርም መልበስ جائز ነው ሙስተሐቡ ነጭ እንኳን ቢሆን ያለህ ልብስ እንግዲህ ጥምጣም ጥቁር ከሆነ ቀሚስም ሊሆን ይችላል ሱሪ ጥቁር መልበስም ይቻላል ማለትም ከሐዲሱ እንረዳለን كذلك ለሐጅ ለዑምራ ካልሆነ የምትሄደው ወደ መካ ታለ ኢህራም መካ መግባት ይቻላል ይኸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بلا احرام محرمك يا شباب لا يغطي رأسه إحرام كارك من محظورات الإحرام رأسه من التارق ما تشفن فلذلك حديثه ونعمته تقر ملبسم شعر كالا ركونه الببا أهم تقر تمتابنج ما يتمتموال إيه شيعة زورا وبهتانا شيعة الواجوال اسمهم الحقيقي الروافد النسو صغارا وكبارا رأساته لا يتكللت من دلنا تقر بتشال فإذا أنت ያለ ጥምጣም ጥቁር ከሆነ የተወሰነ ቀን ጥቁር የተወሰነ ቀን ነጭ በሌላው ሰዓት አረንጓዴ ይቻላል እየተባለ ነው ሺዓር መለያ ብቻ ካረከው ችግር ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠህን ኒዕማ ያመሰገንክ ማንኛውም ከለር ሆነ መልበስ እንደሚቻል ከሐዲሱ እንረዳለን وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه رواه مسلم عنده 359 حديث وفي رواية له لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء إهم صحابي كنيا أبو سعيد قالوا سمو عمرو بن حريث رضي الله عنه قال من إلال كأني لك قرت قديه إلال أو يعني الحديث تنقراتشو انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الله ملاكتنيا ما يمسلنيات وعليه بساتشو راس لاي عمامة سوداء تقر تمتام تمتمو ويتقر تمتام لا ياتشو لاي يالا قد أرخى طرفها بين كتفيه ذو أبا مبالا يزاتشن يتمتام طرف شعفا በትክሻና በትክሻቸው በኋላ ለቀቅ አርገውት ይሄም ያ ሸባብ ያረጉበትም ጊዜ አለ ያላረጉበትም ጊዜ አለ ይሄም من هديه صلى الله عليه وسلم ጥምጣም ስትጠመጥም ጦረፏን ከኋላ በጣምም እንግዲህ ረጅም ሳይሆን እስባል ዛም ላይ ይገባል እንግዲህ አንዳንዶቹ ሽብረን ብለው
ያ ለቀቅ የምታረገው طرف ስንዝር መሆን አለበት ያሉ አሉ ለተህዲዱ እንግዲህ ደሊል ያስፈልጋል ይያልን ነው المهم لا يبالغ فيه في التقصير ولا في التطويل ጥምጣም ስትጠመጥም በኋሊት እንግዲህ ለቀቅ ማድረግ መሽሩዕ ለመሆኑ ሱና ለመሆኑ ይሄ ሐዲስ ይመራል እሳቸው ያመጡት ለሱ ሳይሆን ጥቁር ልብስ መልበስ እንደሚቻል ይሄ ደሊል ይሆናል طيب في دليل على جواز لبس العمامة ጥምጣም መልበስ እንግዲህ እንደሚበቃ ማስረጃ ይሆናል ሐዲሱ وأن من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذؤابة أفضل እንግዲህ እሱን ማድረግ ባታረግም ችግር የለም وأن يرخي طرفها من خلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماء لأنه ليس لها طرف مرخي وكلاهما جائز وكلاهما أيضا يجوز المسح عليه على القول الراجح إيه دقمو دي لله إيه تمتام ستمتم ذؤابا يالله تلتون تشلال لأن نقول ذؤاباون عربوش بقون يارقوتال لبال بقون يارقوتنا ይሄንን طرفን የሚተርፈውን ወይ በዚህ ያረጉትና ያን የተረፈውን በዚህ በዘቀናቸው አምጥተው እዚህኛው ውስጥ ይሰኩታል በዚህ ከሆነ ደግሞ በዚህ ያመጡና እዚህ ይሰኩታል መሐነክ ይባላል ታኒ አንዳንድ አይማዎች እንደዛ ከተደረገ ነው መስህ የሚደረገው ይላሉ ይሄ ሸኺዮ ይያሉን ያሉት ግን ዙአባ ብታረግላትም ባታረግላትም ጥምጣም አስረህ ከሆነ በተለይ በብርድ ሰዓት ከሆነ እንግዲህ እዛም ኪታቡ ጧሃራ ላይ እንዳሳለፍ ነው ሁሉም ነገር አጥበህ መስሐ الرأس ላይ ስትደርስ ሁለት አይነት ከይፍያ ትችላለህ ብለናል ጥምጣም ያሰረሰው ረጁል አንደኛ من البدايه للنهايه በጥምጣም ብቻ ማበስ ትችላለህ ሌላ የሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ሐዲስ አለ ናሲያህ ጥምጣምህን እንደዛ አስገብተህ ይሄንን አንድ አራተኛውን የፊቱን ራስህን ሻዓሩን አብሰህ ሌላውን በጥምጣም ላይ መሙላት እሱም ይቻላል ዑሙማን ጥምጣም መጠምጠም እንግዲህ መስሩዕ ነው ሱና ነው እየተባለ ነው መጠምጠሙ ነው እንደዚህ መልበሱ ሁሉም ይቻላል እንግዲህ ኢማማ ሲተመጠምም ኢማማ ይባላል على رأسه ኢማማ ከሆነ አሁን على رأسه ኢማማ ይባላል ብለዋል በሁለቱም አይነት መልኩ ይቻላል ስተመጥምም ጦረፍ ማለግም አለማረግም እንግዲህ ጦረፍ በማያረግ ሰው ላይ ማነወር አትችልም ጦረፍ የሚያረገውን ማነወሩ አይቻልም ሁለቱም መሽሩዕ ስለሆነ በሌላ ዘገባ ለሙስሊም أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس ሰዎችን እንግዲህ ኹጥባ ተናግረዋል መክረዋል وعليه عمامة سوداء ሲخطቡ ራሳቸው ላይ እንግዲህ ጥቁር ጥምጣም ይያለ ሰዎችን ኹጥባ አድርገዋል ዑሙማን እንግዲህ ለሁሉም ከለር ለዘከሩት ከለር አገኘን እዚህ ባቡ ላይ الابيض مستحب ነው አሉ استدل به بحديث او استدل له بحديث ابن عباس وسمره احمر لميلو يا البراء اننا يا وهب بن عبد الله السوائي ابو جحيفان حديث አመጡ اسود ይቻላል ለሚባለው የተወሰነ ሱሐቦች ሐዲስ አመጡ ስለዚህ በሆነ ከለር መቀየድ የለብንም በብዛት ግን ابتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به ነጭ ይወዳሉ ነጭ በብዛት ይለብሳሉ ስለተባለ ከቻል ነጭ ልብስ መልበስ ደግሞ مستحب ስለሆነ በሳቸው ተአሲ እናደርጋለን ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد